हाय पिला माने वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट तुम स्वागत करुच्ची मु रमाकांत। आशा करुच्चे पिला माने भलर थिबा एवं तुम माने सीक्वेंस वाइज वीडियो को प्रैक्टिस करुथिबो स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस करुथिबो बोली मोर आशा एवं तुम मानकु सॉरी कहि रखुची काहे कि ना गोला टिके खराब अछि सेति जोर रे मु कहि पारुनी किबा एक्सप्लेन को भल से तुम मानकु माने मोटिवेट टाइप रो कहि पारुनी किंतु तथापि मु जते संभव होई परिबो मु एक्सप्लेन कर देबी। टिके गला खराब अछि माने पेन होची छाड़ आलोचना करवा आज क्लास आम हूँ माने मानुचे जोटा यूनिट 4 कहीपर फास्ट यूनिट महात्मा गांधी, सेकेंड गोपबंधु दास, थर्ड श्री अरविंद आम संपूर्ण रूप क्लीयर प्रोवाइड कर सारीचे। यह सहित तुमको इंग्लीश क्लासेस प्रोवाइड करा तुमने देख जो मैंने कहूँ कि सर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूँ चैप्टर कंप्लीट पर कि यूनिट पर सीधा सीधा तुमने गोटे जिन मन रखार अच्छे तुमने प्रैक्टिस कर मु तुमको संपूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट करके ही देवी। ओके से भरोसा रख और से तुम मोर रहा प्रमिज। आज आलोचना करवा रूसो बा रूसों शिक्षा व्यवस्था रूसों जीवन आज आम आलोचना करवा शिक्षा व्यवस्था नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा कहीपर रूसों आम चैप्टर बर्तमान कंप्लीट करवा क्लास आरंभ है। जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट कर से रिक्वेस्ट कर तुम जाच आम चैनल बर्तमान कौन भ्यूर बहुत कम अच्छी कौन प्लस सेकेंड क्लासेस 2022-23 में प्रोवाइड करा या पूर्व 10th क्लास बहुत भ्यू आसला से अलग कथा किंतु तुम तुम सांग मानक तुम स्टडी मेट जो ग्रुप अच्छी कि जो कोचिंग ग्रुप अच्छी तुम जो सोशल मीडिया ग्रुप अच्छे तुम शेयर कर आलोचना करवा 1.4.1 रूसों जीवन विषय। तो पिला माने प्रथम तुमको मोर गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट रहा जे रूसो केबे जन्मग्रहण करते ताहा तो लिखाई किंतु से तुमको मु डेट आ मंथ देनी से खोजा तुम काम तुम मत खोजिकी दब बा कहीपर तुम मत लिखिक जन रूसो केबे जन्मग्रहण करते। देख प्रथमतः तुम जो शिक्षा व्यवस्था क्वेश्चन प्रायतः जो 90% आसूची ताहा विफलतार कारण माने जे शिक्षा व्यवस्था कहीं बुनियादी शिक्षा व्यवस्था कहीं विफल है, सत्यवादी संपर्कण कहीं विफल है, अरविंद पूर्णा शिक्षा केन्द्र अरविंद पूर्णागाश्रम कहीं विफल है कहीपर कहीं पतन है ए टॉपिक बेसी क्वेश्चन आसूची। तो लास्ट वीडियो जो रोज तुम ना से अति इंपोर्टेंट तुम भावुथ कि सर आम किसी आवश्यक ना देखू ना स्किप कर दौ जो पिला गोटे कमेंट कला कि सर पतन कार तो सब गोटे होता सब पढ़ू कहीं इंपोर्टाट ओके सब इंपोर्टाट तुमको क्लास प्रोवाइड करा पूरा ब्रीफ दि जाऊँगी सहित तुम गोटे मन रखा दरकार जे मु बुक रु निजे बाछिक तुम टाइप कर पठाऊँगी। ओके मो हैंडमेड आ कहीपर मो हैंडमेड लिखा जाऊँगी से टाइप होगी मो पाक पुणी रिटर्न आसूँ। आलोचना करवा कि तुमको समय नष्ट करना चाहूनी देखा जीवनी आम कह रूसों जीवन विषय किसी आम आलोकपात करवा तापर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कसन करवा 1.4.2 शिक्षा दर्शन। रूसो 1712 मसीह जेनेवा ठारे जन्मग्रहण करते से पिला बेले जिद करते और विशृंखलित मनोभाव जो स्कूल विताड़ित होते स्कूल विताड़ित होगापर मन में कृत्रिम शिक्षा व्यवस्था और समांतवादी सामाजिक व्यवस्था विरुद्ध में आक्रोश मनोभाव सृष्टि है। से 1762 मसीह दुईटी प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाश करते यथा सामाजिक चुक्ति और एमिल ए दुईटी पुस्तक तंकर से यही पुस्तक निजर शिक्षा दर्शन को सुविस्तृत आलोचना करछंती। पिलामान टिके बैकग्राउंड तुम भॉइस शुणा पाउथिबो सॉरी फॉर दैट कहीं जानिच रजर समय तो घरे बंधुकर जानी था समस्त घरे किसी ना कि बंधु बांधव आसवे कहीपर बंधु बांधव भल खुशी लगे किंतु समय तो कौन करा टिके एडजस्ट कर जब आम एक्सप्लेन करवा जीवनी उपर देख सी होती प्रथम रूसो होती जड़े फरासीर दार्शनिक फिलोसफर जड़े किए से रूसो फरासीर दार्शनिक रूसो फरासीर दार्शनिक तो थिले ता सहित जड़े आम कहीपर माने पॉलिटिकली कहीपर राजनीतिक व्यक्ति मानू से इन्फ्लुएंस करुले पाखे से क्षमता थिला से दिग्दर्शक थिले राजनीतिक नेता मानकर नेतृवृंद मानकर एवं से फ्रेंच रिवोल्यूशन समय बहुत गुड़ाए कहीपर राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र एवं एजुकेशनल थॉट गुड़े प्रोवाइड करिसेंती कौन समय फ्रेंच रिवोल्यूशन समय जन्मग्रहण करते 1712 मु कही रखुची तथापि तुमने कह कि सर आप कहले 28 जून रे 28 जून माने मोर डेट ऑफ बर्थ ठीक 2 दिन
ପରେ ମାନେ 1712 ତାଙ୍କର ମୋର 1995 ସେ କଥା ଭାବନି ଯେ ମୁଁ 1712 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 28 ମୋର ଜୁନ୍ 26 ତ ସେ 28 ଜୁନ୍ 1712 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜେନେଭା ଓକେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଜୁଲାଇ 2 1778 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏମରନ୍ ଭିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏରମୋନ୍ ଭିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏରମୋନ୍ ଭିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଯାହା ଲେଖା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି ମାନେ କହିବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆମର ସୋଭର୍ଜିନିଟି ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ କେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପାଉସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ଥ୍ରିସ୍ ଲିଭିଜିଓର ରୁଷୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖିବ ତ ମାନେ ପୁରା ଧଳା କେଶ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ରୁଷୋଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଖୋର କଥା କୁହାଗଲା ମନେ ରଖ ସେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା କହିପାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପ୍ରଭାବର ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ବିଦା ହେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର କରିକି ମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେବା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେତେବେଳେ ବା ତତ୍କାଳୀନ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁଷୋଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ବା ସେ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଓ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଥଟ୍ ଥିଲା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୁଚି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆବେଗ ଏସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବା କହିପାରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଠି ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜ ଆଗ୍ରହ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସେ ପାଠଟା ପଢ଼ିବ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ରହିବ ତାହା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର ବା ଶିଶୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେଇଆ ଶିଖାଯିବ ଶିଶୁକୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖିକି ମଝିରେ ରଖିକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ରୁଷୋ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମନେ ରଖିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର ତାହା ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଜ୍ୟାକସ୍ ରୁଷୋ ଦେଖ ରୁଷୋ ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତ ଜାଣି ରଖିଲେ ରୁଷୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ରୁଷୋଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପାଇବାନି କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସେ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଯେଉଁ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାହା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉଚିତ ଦିଗରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଦେଶ ମାନେ ଆମର କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ବରଦାନ ଥିଲା ରୁଷୋ 1762 ମସିହାରେ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ତୁମର ବୁକ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ କହି ରଖିଲି ବା ଯେଉଁ ଲେଖା କହି ରଖିଲି ତାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ଭିତରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିପାର ନାହିଁ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ବୁଝିଲା କି ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି ତୁମମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ଜାଣି ରଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ବଢ଼ିଆ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲାଣି
अभिज्ञता तुमको आवश्यक अच्छी। तो यह थिला आमनकर ऋषुଙ୍କ ऊपर किसी संक्षिप्त आलोचना कहीं मुझे चाहूँ तुमको 1.4.2 किसी ऋषुଙ୍କ शिक्षा दर्शन किसी खंडिया करके तुमको अल्प प्रोभाइड करके अधा रखा चाहूनी। आम नेक्स्ट क्लास रे टी 1.4.2 लंग रम आलोचना कहीं टी अधिक अच्छी इंपोर्टाट और सहित आम आलोचना करवा। आज क्लास एंड कर तथापि गला खराब अच्छी से तुम सरी कही रखुच्छी। एमती भी तुम नेक्स्ट पॉइंट पूरा संपूर्ण रूप डिटेल आलोचना करा किसी भी व्यस्त विरत हबार ना। जय हिंद जय भारत।